nga hakika mi bi ma kala ka sura ba kala ere taiki ngawo be ngalo de ngalo kele ni ngalo kele ni ngalo mi ngalo fanga ka bo minda yo biso la bana khalas ni taiki ala bi tienti deme ngani tiente mi nga namara fanga mana buya minda o biso la ana mana to de ma de ya abe politique mo yana ko mi jimi anu fe munu ba ko namara kera ulu akla ko man namara kera ngo namara munu mi kan de bo don ete chido ngana ka wada mana wala ulu era ta namara shido nga ere de ba shido munu onde ba don chide munu ngana ka wote ko lu ta don parce que namara do an ere de kan namara dilale do politique mo ere de kan namara dilale do yana kabbi an ngam siru kono ay ba munu bla ka sesere wala jamana in ka jam ye ma min bla ika ka parti koloshil la bureau kono ta wala taw kana namara ubo wele ka dodo ma obe temena ere joni die kono joni msego namara kumbe hani wete kego kemeke ma msego bali karita wala taw kana namara ikatide malla bi contrôleur de black atawwe contrôleur ba ba ya labede apro ko ngana contrôle la ay fon timne bana nana woni womunu abo ayre nyebala ni ninde kera anga kulaje ange ba bi doni contrôleur bi sigi kana fo fama we ko andara ni mbara de laje kwa kan uma foi dun ka bara beta bulu kan bali do tro souffle ni tro souffle do tro de bela tigi tela ko no de banay aka so sani ay ni zania do tro so directeur be ko fok mamina wa do tro so sania wari were o ka kwa ni dona mali do tro so bakiti ama tsika do ami nyege kono ta jaber touré la ta ponji afuro ba nyege ma shi tsika do kono mo god no mena ka ko ere do tro so nyemo e kene ya ministre weni do tro so nyemo ba weni ay ko labe budget do fle war do fle do tro so mo be mina mo be sania mina mo be tabia mina mo be komuna mina munu nga bla kono o nyemo go bar ne ko o shoru kono ibi kire mbla ko ta contrôler na so anyena o war do mo wara bi tsika na ko anyena akla ko mali de marakadi mama ni nyedde le ko ngani jamana infle ka ngata biyo fle ka nga wale fle ka wuli ka jow tro fle e ba don ko kele munu be sena ma chama wuli be kan wara da obi kale ki shie kwale ka kele kun ko islam ya ku ko ba fa islam ya katanye aba fa islam ya ka jidi andi sonima an ala ko biketa nga layini toyde o chama bangina aw yisrafe o chama nga kele kun bangina srafe o kera ni jamana inkono ya ma chama wulla kwale ba ala ko kele dila ko fo qur'ane ka kiri de tige malaya ko fo islamaya de ka sebeka don ni jamana inkono ya o dongo do do ga fara tieni ka jamana kono nga o mo ni so jara ko lu yukalla ini soro ko ulu kalla ini kuyemi ko nyana bora nimbe ko mi furundura kadaka etnye la ini fola min fo benye bala o masoro ni ambe on fenga kele kuye ala koye o kele ko ni ndigi kuma maseso kadaka ala ko kon makanza we o dina yemo ta fai awa ni jamana kodo ni aminga kele kuye jamana koye o kon ne ta feka ndadu laire angani jamana be bolo minka hakilan be jamana diuna jamana be ka bara tugumina jamana te ma kele molo ko ngan janto dila ne de la ko fo jambi siga ka fo wali tien fo de tanga soro an veya mate tien fiere ange wali ladriya kala ladriya nyini mo warela ambe bodela ya illa man rahimallah ay mo wininga ay mo ka hakilla ulaje ayu katabiya ulaje ay keleke ko kulaya adokun jina jonna ko banawla ay karamo do banaya ko wala hake obina minaka dalima wala makoni ngera ne kiliya make karamo towi aw edella ko yinyana ibi dokele ko ya bal mawta qablala e bal ma do yele la mamina o e tagablala e banaka blala ande nyondo jabana kaya
e terikɛ bɛ polisiso la o bɛ carte d'identité dilan ka na d'e ma so kɔnɔ e bɛ kɛlɛ la e bɛ marche la e bɛ wulikajɔ la ko dɔ ka titiri bɛ dilan ka na d'a ma fo so kɔnɔ ko dɔ bɛ san 1 san 2 k'a ta nɔfɛ ɔ e y'a kɛ carte d'identité la cogo min na dɛ n'i e ka mɔgɔ kun bila la titiri dilanyɔrɔ la i tun b'a kɛ titiri fana la nka y'a dɔn i m'i ta ye dɛ n'e taara i kungo ɲɛnabɔyɔrɔ la i dɔnbaa bɛ yen u bɛna ka na e tɛgɛ minɛ ka taa e ta ɲɛnabɔ k'e bilasira dɔ b'a ta nɔfɛ kabi sango walima kabi kalo tɛmɛnen jɔnni delila ka ban o la yan jɔnni delila ka kɛlɛ k'o la jɔnni ka mɔgɔ dɔ bilala marché diyɔrɔ la k'o ye marché di o ma k'a sɔrɔ dɔ n'a ka kan ka tɛmɛ e kan a ma di o ma dɛ a y'a di e ma balimaya de kama walima dɔnbaya kama walima teriya kama k'e ko tiɲɛna ne bɛ ladiriya de fɛ jamana kɔnɔ k'a ka minɛnw dafa bɛ ka tɛmɛ ne ta kan a y'a di o ma jɔnni delila k'o kɛ yan o tumana a ye to an k'an yɛrɛ filɛ fɔlɔ yan'an ka wuli dɔrɔn ka ho ta jamana kɔnɔ jamana in bɛɛ feere tigɛ n b'i kɔfɛ nin bɛɛ jamana in maa bɛɛ ka wuli ka jɔ kun dɔnnen don nka an bɛ maa minnu ma gɛn i ka ko tɛ ko in na cɛkɔrɔba dɔ delila ka a baro bɔ ne ye kuma in filɛ yɛlɛ ko kuma y'a don nka n ye n da kan miiri n y'a sɔrɔ foyi t'a ni tiɲɛ cɛ a ko ni fɛn o fɛn ye fantan sɔrɔ k'a yɛrɛ nɔ don e ne ko kɔni ye yɛlɛ ko kuma ye ko t'i ko i tɛ ko kɔ ko ni min y'i sɔrɔ k'i yɛrɛ nɔ tɛ wa i yɛrɛ de yɛrɛ sa e kɛtɔ tɛ minisiri ye i kɛtɔ tɛ député ye i tɛ bila assemblée kɔnɔ n ko n'i ye adamaden yɛrɛ lajɛ adamaden kodɔnna dɔw ye jate bɔ adamaden 95% olu bɛɛ jɛnnen don ni i ka kɛ insanin abi i ye laadalamɔgɔ ye ten i b'i ka ɲɛnamaya kɛ ni ɲɛnamaya maa tɔw bɛ cogo min na i bɛ ten a t'i kunkolo la k'i bɛna kɛ président ye a t'i kunkolo la k'i bɛna kɛ ministre ye i t'a ɲini yɛrɛ adamaden fanba de bɛ ten ka se fo 95% a tɔ 5% olu de bɛ wuli ka jɔ la olu de ni ma jɛn n'a ye fiyewu u ni maa tɔw ka kɛɲɛ olu de ni ma jɛn n'a ye u ni maa tɔw ka kɛɲɛ olu de bɛ bonya ɲini na olu de bɛ daraja ɲini na o tuma o dɔw de bonya ɲini tɔ bɛ taa e min yɛrɛ hakili t'a kan k'i bɛ bonya ɲini o bɛ e k'a ka bonya saraka ye k'e k'a ka bonya ɲini n'a ye afala taqilun a t'a to an ka keguya makala ani mangegun o fana tɛ kelen ye dɛ makala ani tɛ dadɔn o tɛ kelen ye anw bɛ kɛ ka nege ni kuma minnu ye a kuma sera sa jamana in yɛrɛ den k'a cɛsiri a yɛrɛ ye k'a cɛsiri a yɛrɛ ka intérêt personnel i yɛrɛ ka masaliw shakhsiyaw n'o farala ɲɔgɔn kan a bɛ jaabi dɔ di o nka mɔgɔ minnu bɛ na aw dɔrɔn k'aw nege n'an b'o dɔ de kɔlɔlɔ an t'o dɔ de kɔlɔlɔ kɔnɔ nin ye wa san 5 tɛmɛnen in na yan'o ka se kuma jumɛn bɛ yen min bɛ fɔ jamana in de ye k'a fɔ fanga tɛ gato ye a tɛ tila fanga tɛ nin ye fanga tɛ nin ye min bɛ se min na o bɛ bila o la bɛɛ ma tɛgɛrɛ fɔ o de kan yan wa an tɛ kɛ ka kasi ko de ma sɔrɔ wa mun bɛ da la k'e bɛ taa sa o ɲɔgɔn na kuma duman wɛrɛ nɔfɛ afala taqilun i t'a filɛ ka hakili sɔrɔ makala ani tɛ dadɔn o tɛ kelen ye ala kɛra o de fɔ ko mumini ti kin wo kelen kɔnɔ siɲɛ 2 politikimɔgɔw ka aw bɔ k'aw kɛ u dala k'aw kɛ u ka bere ka a su olu la o y'a dɔn o ka ca tiɲɛ o ka maa t'o dadɔn bilen dɛ n'i kumana u b'i bila fa dɔ fɛ bɛɛ y'a dɔn ko fango tɛ nin kuma in na sa an ka nafigiya dabila bɛɛ b'a dɔn ko nin tɛ fango kuma ye fanga kɔrɔ min filɛ an kunna mun bɛ yen anw ma min fɔ a ye fo n'a kɛra an dala kuma de tɛ taa yɔrɔ jan an b'a faamu kɛ u mago bɛ wajulikan na wa n'i ye an ka politikimɔgɔ ninnu n'i y'u da ye wajuli la n'i y'u ni wajulikɛla sigilen ye n'i y'u ni karamɔgɔ ye n'u tɛ dugawu ɲini na u bɛ jama ɲini na o fila dɔ la kelen don n'u n'an tɛ dugawu ɲini u n'an bɛ jama ɲini u kɔni n'an tɛ k'i ka kuranɛ aya dɔ f'u ye k'u bɛ t'o baara jamana kan u n'an tɛ k'i ka hadisa dɔ f'u ye k'u bɛ t'o baara jamana waleyali la o tɛ yen wa candidat kelen tɛ mali kɔnɔ nin candidat in na min ko k'ale bɛna ala ko baara dɔ de kɛ o tɛ yen ne dun bɛ kɛ ka kuma n bɛ kuma silamɛw de fɛ o ne ma taa politiki kuma fɔ ne tɛ kɛ ka kuma politiki tɔgɔ la n tɛ kuma démocratie tɔgɔ la kuranɛ ye min fɔ alakira ye min fɔ an bɛ kɛ ka kuma ni o de ye nka ne sirannen don min ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye jumɛn ye an bɛ kɛ ka dalilu jɔ an yɛrɛ ka ala yɔrɔ ni mun ye anw de sigilen filɛ nin ye dulɔsow bɛ fɔ an ka duw kɛrɛfɛ an ma bɔ o dulɔsow kama an ko munna an ma bɔ an dɛsɛlen o y'an ka faamuya ye n'i y'a ɲininka an b'o de fɔ sunguruba sow bɛ fɔ an sen kan an ma bɔ ka kɛlɛ ko la awa an ka asilamɛya burujara k'a buruja fo ka s'a dan la
jogo kunda tabiya kunda kiritige kunda ansigimbe ansima kuma nga sisan amina wuli kadira ko sebe anyi kele wara wala min olu tekili yera ka lajeke ni hakika de kuma munu ibsi absiga koy klola nga angalon diya nendi da halni ne boyana mishi ne itega foko ni kuma no ngaloyi absiga ke amma jey klola la islamé munu sigi ko an la fuge do an tega la so kele ka banga jamana kono an tega suguru so kele an tega kiri tige ni qur'ane parce que an la fuge do ni islamé o tlala ka boko fanga bauna am tega kele wara ke mino te kele hanna ambe sawo kele kama muna e maboka ta sala kama ka koro ne ka kuma beni na made nafe la politique kuma dme benna l'islamé ni manye ni kele de kadi ti jihadu ke ni jihadu blabi mo wala kebli ni nazara sigile ka daddi an islamé ka ngo ange musa gode qur'an yo defo walam tardu anka al yahud wala an nasara hatta tattabi'a millatahum man an ga ngasra ula folo an ga jiro ula yana nga bo msulu kono kwa mta cha triboke anga jamana imboka yala ni mana kambo cha tribote wa sebe ko do nga tuma korote ni boli ko de do ne ma fo boli e haramu ko won ayere dilla ka boya ko di ko kelela ya unya don ko e ala ko e adamadi ya ko e mo go soro la munu ko ati daga islamé kara mo go soro la munu ko ati daga mo go tola da lubo mulo abi daga an bora ko kele kew ne do ko ni wi bo ci bokun laje ni ya don ko sebe ko te ti ko so wa an ngani boli nunu sebe ko te ne bo fondi sika o folla wa ma fo min fo yere mo de fon la me bawi akana bo o skala tena kadaka kira o de fa sallallahu alaihi wasallam mu'mini kalimanyati dafa fi bin min ganu ni yere iko nywana kanu islam yoy akuma mani munun tlola ulu bege ga bo amani karamo munun tlola amandi politique mo munun tlola ulu bege ga bo fona kira ni lagushi ni kuma mi ubala jaka boda do ngini werewula unana foye ko ninzeina ko politique mo yu muso nu de mbo ko lu bla nyefi parce que ango ku muso ko fendu muso soro fendu de zoro ko ninzeina ku yoke ko nga ku ulu were koloshimbe ko koloshili baraka ka bude lego ngalu ku ngana bo fana kapsuwe be mai be jabibia eni de uni muso ya do gardu kembe ko de kuli nga jamato ero gardi te ko lu ko liu o gardi rete malibulu jama to olu ko lindede o kuma kabiye e adira ko eni deunga kusa malien to wi ode bike ga bangi marshi la kajira awla ma dokere ni kuma nguni nuna ami jamana kenya ami jamana atiga ke fuyi nafsiga ke fe biabla maralla ne o foya ka koro qur'ane kala na dilla kabla jamana president hadisa kala na dilla kabla kabi malik gira ma be bla kuna halu te fatiha do nga usera kamundla aforo ko intellectuel do min kala na Sorbonne min kala na Amerique min kala na France min kala Japon Chine unana mundla ya ni shenite mo to dala burus kono debi bo to dala kana ka economic ke ya ka milliard mara aka jagola aka kolobe jagonina kama be mo zongoro barake fuga milliard mara nga mo min tara kala war jatela fo France ka santan kokola an waru be ga tunu lu de boloya tunu to ko itala waru munun tunu na santemene na jonu mo lu maralla ataflaga kunu jamana yi waru munun tunu na ka koro jonu mo mama almamu de kunya trésorier ya monsieur le financier de la ka almamiya ngoni kala ngela kelen nunde do munun fleka annege antison ay boanga ninge ante de oreno jamana de ayato islamaya to ni mbambule ayato ango bara akana na jamana ke chatri boyore ka jamana fago ka jamana pata ka jamana de boka bla jamana na de ni mboli na somina ni mboli na tido modo rebe ci foi to lula o di kacha jemina o vetemina dala tayoro to lula ni kwa ebo oluba mun no fabli ni telo na ma suzrulela abu likatime o pana fogba ko be mamunu kono ka koro sabara tiga bla misiri dala ni do matemenae muto tiga do ali kaburu do dala o jamana kono ni ko aibo absura ko ka boga mo ko sécuriser ko kana to chien kake don be jama fara nyonga ke tiga maîtriser ni ye jama ke nyonga ka ba jama ma tiga jama da yurum ne de ma ci te sola ni ya e ali misiri fa jama ni limaniya te ni ala kote politique che bi sabatiga nungoloshi
atese abe fata fanga munun ba Kenya olu bi chenike o kuma ngan jando anyere la angayere koloshi make banye kulima kwinya fla chimbede sebe kuma jamana kuma hakika mi weni kuma nuyi ajari tlulo majje tlulo hali munu were benye mo ya kelela ulu ya don ko nyichi nda chemindo atulu de na fa to orange a tienta nyawi ta sama koro ban kere fe ayu yininga non de la kasuma wal mananga ci de la kasuma ayu yininga nu ka ci min zira misrilaya ay wanna aya di misrila mo ma aya di fanda mo wal ma domba do oyu ngwe ulu kelendo ke ha jamana kundigi kuturu misri gune do fika sola ni ka fema do misri kono ka di fanda mo di tachene okma ne to fle ko baye ne to fle foye na mi shu na ambu fa ba di fanda mo ne mo foy kala ne bo to ka ta fe wore sayere ko fa o bene balika mu bo na hakika mi ni bi ma kala ka sura ba kala ere taiki ngamu be ngalo de ngalo kele ni ngalo kele ni ngalo mi ngalo fanga ka bo minda yo biso la bana khalas ni taiki ala bi tienti deme ngani tiente mi nga namara fanga mana buya minda o biso la anda mana to da madiga abe politique mo yana ko mi jimi anu fe munu ba ko namara kera ulu akla kuma namara kera ngo namara munu mi kan de bu don ete cido ngana ka wada mana wala lu era ta namara shido nga ere de ba shido muna onde ba don cide munu ngana ka wede ko lu ta don parce que namara do ere de kan namara dilali do politique mo ere de kan namara dilali yana kabbi an ngam siru kono ay ba munu bla ka shisere wala jamana in ka jam ye ma min bla ika ka parti koloshil la bureau kono ta wala taw kana namara ubo wele ka dodo ma obe temena ere joni die kono joni msego namara kumbe hani wete kego kemeke ma msego bali karita wala taw kana namara ikachide malla bi contrôleur de black atawe contrôleur ba ba la bede apro ko ngana contrôle la ay fon fitimne bana nana na woni womunu abo ay reje bala ni ninde kera anga kulaje okay ba bi dodi contrôleur bi sigi kana fo fama we ko andara ni mbaraga ilaje kwa kai uma foi junka bara beta bulu kai bali do tro soufle do tro de bela sigi tilla ko no de banay aka so sani ay ni zania do tro so directeur be ko fok mamina wa do tro so sania wari were o ka kwa ni do mani do tro so bakiti ama sega do ami nyege kono ta gaber tour la ta ponje afuro ba nyige ma shitiga do akono mo god no mena ka ko ere do tro sunye mo kene ya ministre weni do tro sunye mo ba weni ay ko labe budget do fle war do fle do tro so mo be mina mo be sanya mina mo be tabiya mina mo be komuna mina munu ga nga bla kono o nyemo go bar ne ko o soru kono ibi kirem bla ko ta contrôler na so anyena o war do mo wara bi segana ko anyena akla ko mali de marakaji jamana ye beta to do commerçant biaw avec commerce ke tugomina abe douane ranger tugomina abodo douane reta fait abada e kata sra jeleka abo foli ninge ko seria di kanga laba to ko seria ma chite seria tampi douane jmein ba kanu mo ko kata seria police jmein ba kanu mo ko infraction kata seria police ba kanu de kema fla ka dale ma kema nani kadama douane ba kanu de 1 million duru ke kan inde douane ga fla dale ma le bisra bla ka duni kamina ngo de wala bëgg taati ni akla ko ante jamana ci ko do mo gadi mbe ko do ka nanda sido teklita ma président de Canada président yele mama de kalo ka gouvernement kurasigi tanki an yele tabiya beta andu yele ma ala e min fo qur'an ko ambe sigi kana de ma wajmi inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ala tijama kulu shitu ya yele ma aw be tuwe mina a mandi ay abata ka yelema ba fe changement kanna ko fo ngake fo ko jema ko yelema ala ma foti de hatta yughayyiru ma bi anfusihim amama bo mala ko fo aka ayre tabiya de yelema ayre tabiya ayre ka ko ketaw ayre ka comportement ko fo de ka yelema makini nga yelema nte yelema niu wallahi ni jamana la diriyara anyimo billahi diriya jakuya
jakuya nda jon ba yini nyemo ta yini ko mo ta yini am bodro kam mangachi nda akanga yini ni waleya mi nanna waleya dangala ma ci tafe malla jon me ladriya hali sigidala mamun dina misrilani banu ka shula go be kele tawe kele ko yawa e bana misrila misri banina o kele robe ni misri kun gade kun tasela kono e bana misri banina bana misri bani ka dingundi la we kele yawa mo mo be kele udila ya jote kele munula ni yo fo kuma no be kele ala ka kilin mandama ko amin min wala badon amana dugo amana banyo ya'lamuhu Allah wa ala badon wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard kaba kolo kono koni dugo kolo kono ko ala budon wallahu ala kulli shay'in qadir ala de se ko belade ay mun yako datu awalaysa Allah bi a'lama bima fi sudur al-alamin ne ko min be giema sukuna yali ala to donnewa ala de to don katime gie kono mo weru kawa bala ala may foni roina ni ngali suigadi ako awalaysa Allah yali ala de makewa bi a'lama ni doni kelangana bima ni fi sudur al-alamin min be giema sukuna min be giema kono ekelende de dugu kolo ko kama be fen fen bangono ala babe amin min du amin min bangala babe kama yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah dom se ku dogo nyona ngaw siga duwala law aw nga nyoye ke rolo amin min fa nambora kenaka amin min fo mo wi o kele wa o te kele kuy adon bibi na kuma dugu lewndi abta denga fen fen vo abek se bandiga ya konnu kuyemi o donedo da adama de be fen fla de ni jenkono wa adama de re tabiye limaniya de psika afla dala ben ka afla kuruka inna taddo ya ki hakliski ni ma min kala mu'minin mai aflo idmai o ina flo wa innahu li hubbil khayr la shadid adama de ka here kanu fanga kabbo wa tuhibbuna al mala hubban jamma adama de be na flo kanu o kanu dai ni na fulo no soro la ko soro na fulo ko za obina joila ibina munyini bunya korota famaya o da to bi do yo ba famaya ba kun mi famaya ni munabi ko febe ba febe tabulo de aba fa ka ya maruka kallabatu aba fa na kumbo rabbeka giri aba fa na kwai tani be mo kata na kwai sigi nan na ka don ka nan na tara ka don ka tara o kada adama de ni o da to ala jonmo masala تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وداتو ويسر القرني ناني أطويدي مدينة نواصر عمر ما ينقلك على كراي ويسو دي كفو كابلو بسوني داكا والجامع ويسو بن عامر القرني ويسو على كراي كوكو التابعين ولفظ من ديدو أفضل التابعين كو ويسو القرني يدو akakusa tabiina be tabiiyu de ye ma mimma alakira ye nga ye sahaba ye anyena alakira ye baw alayulu ye ko wesu ye o mo wala samandi alakira ya ko foka tamanji befo katla ka fa ka sahaba we ko ni unaye nyoy ku ka a foka ka ala ya fa deli wi ay tumala mede ama ku ka foka ala ka wardu made kwa ka ala ya fa deli wi ko mana Umar turasa Abubakar tilela wesu kibaru Masra Umar turani maokma ni wesu ka dugula mo nana ni jamani ka nana maokma Umar be wesu ni ngalki afikum wesu ko rebe ka ko ya wesu rebe tsumina mo nya koroji askero le o ka ko ya amirul mu'minin islamu ka nya mo ba annana amad dugu kono mashi ni ngalike ni zigi dabbai fo wesu دو دولة رشين دولة عمر كوما كيف تركتم أويس كواي أويس تشغدي كوكو تركناه ربط البيت قليل المتاع كو أننا كاتواكا سوكولوني كوني فوي تابوليا كسوكونا من نوير منجا دا أويسو يرى دومنا أننا جمع كلو في الدومنا عمر كوما كده أويسو أكو كبو مرادي كو ثم كبو قرني أكو ako bagi kumbe farla de yala deli ala yo kene fuka to diramu kilinda yoroy ku yendo sabira aku chendu aku ne de yo wesu bana akira min fa ala umar yo foka ka ala ya fadilwi
ani Umar tlala kuma na minga Umar ko ako atonga bataki do sebe ka blakata di aka amiluma o be komi o do o yoski o sigi da gouverneur di yi amiru wa tonga sebe ndoke ka blakata di ngai gouverneur ma aka don yi mami alke min fila ko don ki bunya ko wesu ko ninne de ko ni muya to do ni bene de nofe kam muya la an akuna fi ghabra'i an-nas ahabbu ilayk akone ka ke mo wala koyo lona maka jetete mamin ka mabulu ko fe mo wala ko de ko ngadne na so riba fita muya ndota ndonjugo inata nga dawo me buya ni mini e folo karamo be boli fama ko buya dinye kada ka fanga udo kabini khalifa ya intemena kaba الخلافة الراشدة كبري كليفة يوم نون تمنا فنقطع نون بيد الناس كتوني كتا مدام نبي على كلا فوق أبننا وأبننا يركون زوجان دي ينكوفي واتين تولى أبنا يه ما دو بنا جما جفة كل مربى كابو كل ندم على كلا فوق أبنا وكما باب الجوار كتافدي وكان من كي وكما ويا كلا ينيجا وكما نو يو كان بامبو كله أو ne kafiru kele ka islamaya korota mu mon balika bok kira kwa kana ketede akwa ya ala dela kala uni minga kayo ku ya kutoi nga au ka haka ko ina ala fa ala bina yana mana fangato imbe kabini khilafatu rashida temena fangato imbe de sigira tonyoni ni nyonyena madunka ka adama don yela maka ke ko me bagaw mana furo don ba sebe bek misra fa bawni ikan na faruka ku demen ko tonyonna obi bolumye o de yera salafula afora ko imam ahmad ko ni dakuru yake le babulo ka o dugo ke fanga ko ni fanga nyana ko mbe dugo ka ya ni mbengolo kulala ka bunya ni nayo fana takele de ma ambe kuma o de nyami ya kuma munun te kunle na kele tabulo kele mke ba psika dugo ke fama yo ka soro hali ni fama manyoy wala ka akanye a tieni kana se jongma kadaka fanga be da juruba le budu ngawlu kuma boli fama ka bunya yo bisra fanga ka bunyanyi mando la di fanga yu bunya funu ya minere anyesra kama ni ya mina ba ta tasrafi na biya on be bulla fama u de ka bunya no fe ma chama be kelela ni dina toy wal mani jamana toy o ta toy de o ta de ni ne ni ndeme kan nzigi o man ni mikene ka president abin bunya abin garama mbike karama ko bay ala bodo innahu alimun bi dhati as-sudur kenema am mo ko furu ban nafafo na duma comme nous ngera en roula ambo defo duma an rabi femi ina ambo defo ta jamana die bilama duma kuma na kenema kuma bedika ka artire ma ko tlina ere mamun ngeri la ko e kere fe mo ko khuwasu inu lube kuma mun fo lube tla e bitla ga balika to kuma wi fo internetika ara ma nga fa musa jamana imbe tuko mina o kuma na fo don ba lube buli ni fanga munu nu sigi mbe tonyani ka ko boli u ka bonyanye u boli u kere fe gerelinye jamana in kaya dine nyamo ko fe ya dado politique ko kumana u dado ala ni mi ana bilama ba se ka yele maka kenni o tekele de u ko de ku bi ga jamana tien ko na sigi ku fle ko ma ndado ala ko ka la engana ere na yele maka ko du tashid ere be gere politique mo la ki ba la ere be la yele maka jamana ألك بودكاي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا Quran gete ni ngoy mwatu gola ko ina la sonama foni kena ma mo mambe ala ka kili mandam awa o kofe ala ikma wore fopum angandulo ma jokko lame foro kafiru we boye ni fedo we femu nun te chinwi ala yu jalaki ka suraka fo ko ni mu'mini min bi boye ni tuko mina ala yu boya ka din ni be yere bunya haramu nga niyo ni na ala bunya kike ma bay o kada adama de dula chwe nga ala ya haramu ya jonka ki yere bunya ki yere korota ma toka o mana o bunya ala ko ni bunya kanu be mina mani ba fa ala kike ma bay ki korota ayo nyefo ko man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u
Allahu akbar ko ni ma min kera kebe bunya de yini falillahi al'izzatu jami'a ko bunya yin be ba ala dibu وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبنين بي على تي من كان يريد العزة قل ما من ببنيني دينا ني ببنيني لا هلا فلله العزة جميعا وبنيا بي على دي إليه يصعد الكلم الطيب كما دمو كما كان زنمو كما كان جيو قلوا بي لك تعالى نوبا نبو متى كان بالده والعمل الصالح يرفعه تفسير كلام يكما فلفلنا أصله كما كان من الجنيه تشوتشو كما كان من على كما تشوتشو هل على قسمه دو والعمل الصالح كبار يماده يرفعه كود بكما كاكورتك تعلم تفسير كلام لو ترى لو كله كو على ببارن ما قرته ما كان زنمو ulubi yalaka taala ala kusma kan tien fo kan ala batu kan ko ulubi yalaka taala wal amal salih yarfa'u ko ala be baran mon koraka nda don da chamay sizi korofolo nga o yejmen ko tuma kan yuma yed qur'ana aya wala ka dalwi ko kuma ka manan nye tugo tugo hanna kira kalimatul ikhlas hanna kira la ilaha illa allah محمد رسول الله هل لو ديدو ميغا ساكما بي ngani yo foni bara nyuma ndi atukoraka bara nyuma wodobe kuma kanzanu mo kuma kambau korota kata alama no koray ko kuma dafalay baray kuma ndanya te jamana inkaya ko bara di ndanya be jamana inkaya nete ni kuma mangodo dokero la malla sakui ya rabbi alaka boda kai ame minke ka kuma kunche ambe be girina ni nje min no fe faranyonga ya do qur'ane o yefo alhaakumut takathur beta ngini ndela beta faranyonga la bebe faranyonga la Allahu akbar mudalla kana fo kudona doy hakimu doy ko kama inna fulanan jama'a mala ko ay ko kare na fulo do kenyonga bi ko kacabe ko bi ko ni ko fe pa fe faranyonga femba hakimu imba fe ku kala hauja min nanula unye bole min flati ki fe ku hauja aba fe ka ukala akuma aku hal jamaa ayaman yunfiquhu fiha kwala idum vana faranyonga bina na fulu ina fakati domununa qalu la ko chena matika dum faranyonga nana faide ko doy na fulu bakenyonga akuma kwala etle hake do kenyonga bina na fulay nafakati minawa ayu akili jigi shila ko bajul donya dama de bubulo da no do tikinyana o kachanda o na fulo jul doni bo faranyonga de eto tiyere ke o kacha ado kela ni jamana nkayo do wulla ka islam yakele o yamin soro law madun yana do wulla ka keleke jamana nkono ja ka tobuka hake o keleke ka islam neni ka islam neni o sorono yanga uno bunya ubina kuma mina o kero luyeru tapmai wa hakimu inde kuma ko kuma no ay na fulo faranyonga tuko mina o yala ay do faranyonga abina na fulo ina fakati do munu na no garantile do abulo qalu la akuma tatika do faranyonga da ko make qala akuma ma jamaa shay'a kama foi faranyonga foite ni mandi tulula de wa korate ko na fulo faranyonga yere haramu yikuy akorde kiki jandu yere la jannoyere la koroko kan iki chogo do afarato nyonga kana tu ka ala sosoka kenyonga ita tigidon na fulo farale nyonga ala de batigidon oda to alkira sallallahu alaihi wasallam akuye benganga ni baharini kauche abeje tarab jumano fe bi ko al bahrain abe khaliju kono bahrain alkira yani ngadele ka keslame jamanai alkira kunye benganga nuche ubi jizia de sara no ni songo ubi ni songo sara o kiribe islamela mo do be nu ko akele tan na uche anga foka benge ameni hake sara sanwonsa akandoi anga dina ke kelete anache ala kira sona o do man na fulo ko natatede akora ku nikishi ka natadau ka tubi ka donna tawla o sigi daw chama di tlaka daile ka keslame jamana baw na bahrain ka ubi ni songo sara mamina ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam
أي أبو عبيدة بن الجراح أيو بلا كتا بحرين كوكا نسوم منه كجيزيا على كلا فون صحابة كينما ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح كو دنا باب من تو بلا كوني من تو دنا بانغنا كو أبو عبيدة بن الجراح على كلا لدي تشيكتا بحرين أتارا كتوكا نسوم منه أننا مية أن دو فجردا من نسوم مننا ودبتلا على كلا باتلا تلا مونيونجي kadaka tlamay yambe de tay amunu ya keleke akodamne hokmani fenzorola atlamay tola kira bo tlamu nyonji o ko ansaru ya memminge ko abu bere tanana uduna do ka tambe fendemne feyna nana ala kira ba tlalu nyonji de sallallahu alayhi wa alihi wasallam fajiri jigne ansaru chaman nana ala kira kumbe sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ala kira kumbe minge ala kila yuye amuya na akuma akunya do au beka femme de anu be subana de okura akeme ka meko abu obede tanana ni fen ko chendo dre ambe ka dombe ala kila kuma sallallahu alaihi wasallam akwaya ni soja aka heren nata chena ani fenambe ngo do ala kila kuma do de sallallahu alaihi wasallam aka sahabu ودو بخاري ننني حديث كتاب كامل نناي أذكركما أكف والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم أو على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم على كري كلي ودودي صلى الله عليه وسلم أكمه أكون محمد كلنا الله والله ما الفقر أخشى عليكم نمسرا فاندني أو كأبدا نقول دمودو دبنا فروكا هيركا دمودو داير اللي بنا كاي كتافي دمودو داير اللي بنا كاي كتافي أكا فاندني كون دودي بقولا دمودو فندي فراك أكون مسرا ko fanda bina nin dina in ce augo walakinni akhsha ngana muhammadu bisrande an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man qablakum ikuma slab atoy di bien ferela mbisna bien kan na fera au ka kuma ferela mo yi ko mina ka ko katanafasuha lo karabina yonda jenginina kama tanafasuha ikomi o folomo bien dayelewi وي نيون داك جين نو فتو منا فتهلككم كما اهلكتهم لو كرا ابنا جيبنا اهلكي كما يوم موت من هلكتكم اكون محمد السلام بودي ابي عندي نو من جانيونا دي مو ببا على لبي سكو سور باليا دي نون تا فاندا من جاندي ما فو فاندا يته جمانا كونو دي nga folo abe fo mire ma ko fanda yirere o manjambi de ambe be kashila sabu soro baliya di no ko jedun dalayu ka fo ni fandani kule rabi mindu o tabulu abai atama be jamana inka yanga matama nga kashi kuntu kari fero balali do vini tabulu o fanda ya manja bi jangu duba ko nawla ma fa teide abai nga chama nga kele di no fe kele kuntu nga kuma de koroyi ma chama nga di no fe kele ata fini dundano ata dumini dundano fe ata shirono abe muno nga korota nga jeka wara nga condition dongo de doka farika niveau de vie allo de kele te karamo ni yonji tamana inka jambi bebe kashila bebe kelela fone ka yanga de fonga korota ode ato mashite faranyonga fe na fara la nyonga kuma dobu wolo olu ta kulu do dila ko ka dama kulu parce que wala le ka kulu ale be boya soro ni olu ya ale be korota ni olu ala kira sallallahu alaihi wasallam asrana ummi an jando ayre la de kira bin kuma nunu fa sallallahu alaihi wasallam akora de kan zomi kabla akora ta an zigi do na kira ngaba kira kunya fo akira akora ki jandu yede la kana yi ajama kulu la cheni kelawla kana yi mo no fe mamunu be giri Dieu ko la nu tu totoko anda bila matete
kata sero la fo mo be bloqué bo angama koni koko dine be fe besa fe ko e kalwe ulu bi jamana de bato ko jamana ulu bi jamana de don folo kute dine don walladina amanu ashaddu hubban lillah tabe ya dine la goshi ite jamana ko fana na koy ami yondo ma be nim fo te jamana ko fana na ale rede ayre jashi mingembe ka soro abode kelela o nyina ma dun talawi ala rede ko intla ala ko ne adla ka ka balo tla ani yonche nye doku sa ya doka ala de oke nga ame kuma datuguni mi président yini naw olu ka dan ku mam sa ya utani malien che o mam sa ya dama de yana utoni horan che fana na kan wa clear la kwa mena ke président o ta hakila no ti dano ti wula ando tra shimne o kuma jamana ma pamba mi mo traka olu yu yere fa ne ka ma soro e ngam abe ngono kom se ga kai na akemi yere ko no ka le se ga kai o ba yere fa o te ngena mala o te jamana de do ya o kuma na ay to anga hakili to yere la anga dina koloshi ne be min fo ya o dina kuma a politique mo de bof ani dina mo min fana ci be kuma ni politique walma politique to la o yi ka koy an da to la on te frama kawla wa ma shimambu an yaro ka ta alakira ka sallallahu alaihi wasallam ma shimambu an yaro ka ta metla bayan o de fora al-imam maliki rahimahullah ayi bolo shi alakira kaburuma akota tani blata bebe ka kuma na foni ni alakira ko kuma ta toko ni bena sawaba ma kuma mina o yoy ni ma be sawaba ma um tanjife la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq o kuma na ngan jandula akanna kuyin la ba kanna masira nyekoro okay kiri munum ba nguna ankla ngo dete naw ma do ko sila anana sero la ngere ni kerafe ayre ko chendo o barade afa man zujina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana o ye halaki de natoide wala jugu natna masir irenye koro fa kerinya na ko chendo sida ngode kafiru soro ta kabe boli ko damne wa no ko sebe ko tew ngawlu ye nyemo ya nyini na ka nyini na ko bunyanda na dulala halo tabolo tama ba be mata manduna tabolo tama na war ko de kama uyere yo fo adamne na do yere ko konu ye do soro ko bo wala luma bobli o be kera ni njabana ngaya woni ba don ni de chende ngambe be do yini be do ni do soro mi wala o mo kala kanu ko keleke ko yake mwe yahudi uhalaki ukabunyan no fekele mwe nadara uhalaki ukabunyan no fekele yahudi akramo ni nadara kramo wana man tugo don o de bini kan ru soro bi ala kan shama buyan no fekele korotan no fekele ni de kari fa ka don ko ni de kari ala jon man de meno mabaluta de wala lu mabaluta hala ere kan jamanin kajja anga ni jamanin kramo koro am wasoni mummi anga sheku koron lu mabaluta ha muna to wuni sheku do blala nyona umvea nga okuma kelina ngo Senegal wali anga jamana to fo boala anda fe jamana yo do karamo gire ula ko do nome to bu yo do nome ko lu kenyemo o lu be kiri boli karamo to do ka fo ko akanga ningen na kanga ningen wali shino be jamana bela ebe taki koroka ka fo edeni kasoro kala yini de ki kekele keminai ki keki islam yon kele ala ka boda kan ala ka mbalo islam ya chenka ala ka mfatu limania datuka ana jamana ya rabbi ala ka baski ala ka here do akono ma mani kale kun de kale ka de fi ka jamana buruja ka jamana hauja baski toni min bet libi fana fe ka ko libi fana bawli ka fara koroka ya rabbi ala ka do anuche ala ka ngishu toroma ba munu makaye ko halni jolli be bon ko fo an nga kefa may ya rabbi alaka donuche ni jolli be bon gera jolli ka bon alaka donuche alaka ankshu toroma ba uba fi ko kuma ko ni ibe kuma ko me fangele da madi fo ko ba kana bo kuma ko ta fo ko namara kana ki e wete namara ne bo nyedo
jere dalaga femi ko sha na fe shedda man do buru fiera kamba fo ko anta fo ku kana mo fa ku marfa di gazi bu ko kan do fo kamba fo de ko kana bo kana ko kuma ko boli demokrasi sharia di ko kuma nu bora nfema ngakula an go fanga ka fengula amo fo ya fana bui ama sira di fa mashima kika hali kalake kama washi parce que kwa bora amo fo mashia wa tune madala no wele be jamana intar kula ka chaya musa mine kera o mo kile wele tala ka boka po ko e ko londe duro kera ko mugu chila mai o de kirima tiga o de ka ko mugu chila kwa mai ko jun ngo ko mugu ndi chaya ma mo kiri de bla loka ko joni ordre di ko mugu ci mawla hali sino kuma mata ga jabi malikon adun fora de kwaye mugu de ci mawla ko dictateur we kabo kuma kabo te mena mugu ci ra jonna be to pouvoir pour la dorobe ngani do ta ko ci ra ta fle we marfaji fle atoye di fete mena ina anya ye kamale da ko mina fa saledu gazi dona nu ko ra ulaka teme amaka adete be kuna ni ko nu skimbe ko minga bebado ay daw nana fiala ka ke ko mi afle ka do faani akiri ngara lefi gazi dona nu ko dora agulla ka temedi bana nga afle ka kibuyeza ya rabbi alaka boda kan alaka hera kan felam bana ni ko la wedi ni mi afa moyo ni ma fam shini bi soli bi soray ya fam angon be solo ya ambe daira solo la sonama alaka kliman alaka mbalo chenga alaka mfatu chenga alaka mfara chentuka fi dunya wal akhirah anga jamana ya rabbi alaka baski alaka here do akono samia alaka fori kunye balo so here ma alaka di ama allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammadin sallim allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa na'udhu bika min al-faqr illa ilayk wa min ad-dhull illa lak wa min al-khawf illa mink wa min at-tawakkul illa alayk wa min ar-raja'i illa min 'indik wa la tukhayyib fika raja'ana wa salli اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم